Hello guys, good morning to everyone. ଆମେ ଆଜି ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନର जो ରହିଥିବା ଅଂଶଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମମାନେ ମୁଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ମୁଦ୍ରା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଅଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ जस्ट पूर्व क्लास को ताहा प्रथम क्लास थिला, आजिर क्लास हेउची द्वितीय क्लास। आजिर क्लास हेउची कोन क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 प्रथम क्लास ता सरी जायछि, जहा जे पूर्व वीडियो रे अछि। आमे सेही प्रथम क्लास रो किछि अंश आमे पुनरावृत्ति करिबा। ताहा अछि भारत इतिहास रो उपादान। भारत इतिहास रो उपादान तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। ताहा अछि प्रत्नतात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेखागारी। ओके, यही प्रत्नतात्विक को पुणी कौन करा जायछि, चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रत्नतात्विक भग्नावशेष, स्मारक, तीन होछि अभिलेख बा अनुशासन, अभिलेख बा अनुशासन एवं मुद्रा। बर्तमान साहित्यिक उपादान कबे देखिया धर्मग्रंथ, लौकिक साहित्य, एवं पर्यटकों को विवरण। पुणे धर्मग्रंथ को पांच भाग रे विभक्त करा जायछि। ब्राह्मण धर्म साहित्य, जहाँ को कि वैदिक धर्म मध्य कहा जाए। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मध्ययुगीय धर्म साहित्य, आधुनिक युगीय धर्म साहित्य। ब्राह्मण धर्म साहित्य, बौद्ध धर्म साहित्य, जैन धर्म साहित्य, मध्ययुगीय धर्म साहित्य एवं आधुनिक युगीय धर्म साहित्य। वर्तमान आमर लौकिक साहित्य माने धर्मग्रंथ। वर्तमान लौकिक साहित्य को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। आधुनिक युगीय
लौकिक साहित्य, सॉरी प्राचीन जुगीय लौकिक साहित्य करिवा, आधुनिक प्राचीन जुगीय लौकिक साहित्य, प्राचीन जुगीय लौकिक साहित्य, आधुनिक जुगीय जुगीय लौकिक साहित्य, मध्ययुगीय लौकिक साहित्य, आधुनिक जुगीय लौकिक साहित्य। तापर हमर शेष रहा खाली पर्यटकों विवरणी। ए पर्यटकों विवरणी रे आम 3 जनकर देखिबा, मेगास्थेनिस, फाहियान एवं वेन्सान। मेगास्थेनिस, फाहियान एवं वेन्सान। ओके, एटा होची पर्यटकों विवरणी। ये 3 जन को देखिए। भारत इतिहास उपादान ए प्रकार भाव मन रखिए। ओके, हेले गत क्लास रे प्रथम क्लास नंबर 1 रे मुद्रा पर्यंत माने आलोचना करी। वर्तमान आम प्रत्नतात्विक उपादान आम सरी। प्रत्नतात्विक उपादान को 4 भाग विभक्त कर प्रत्नतात्विक भग्नावशेष, स्मारक, अभिलेख बा अनुशासन एवं मुद्रा। आम आज देखा साहित्यिक उपादान। धर्मग्रंथ, धर्मग्रंथ मुख्यतः आम प्राचीन धर्म गुड़िक है ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म साहित्य, जैन धर्म साहित्य, मध्ययुगीय धर्म साहित्य और आधुनिक युगीय धर्म साहित्य। ये जो धर्म साहित्य कि माने मध्य प्राचीन कालर इतिहास जानवर सहायक होता है। ओके, जे आमर ब्राह्मण धर्म बा जहाँ कि वैदिक धर्म कहुए, ये ब्राह्मण धर्म मुख्य धर्म ग्रंथ गुड़िक है वेद, उपनिषद, अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत। ओके, वेद मुझे लिखुची। ओके, मुझे लिखुची माने देखिए ब्राह्मण धर्म मुख्य ग्रंथ गुड़िक है वेद, उपनिषद, अष्टादश पुराण वा पुराण, रामायण एवं महाभारत। वेद को कौन 4 भाग में विभक्त करे? वेद को वेद, उपनिषद, अष्टादश पुराण, रामायण एवं महाभारत। वेद को 4 भाग में विभक्त करा जायछि, ऋक्, साम, यजु एवं अथर्व। ऋक्, साम, यजु एवं अथर्व। ऋग्वेद मनुस्मृति और नारद स्मृति प्राचीन आर्य मानकर जीवन यापन प्रणाली विषय सूचाए। ऋग्वेद कौन सूचाए? ये ऋग्वेद प्राचीन ऋग्वेद, मनुस्मृति और नारद स्मृति। ऋग्वेद, मनुस्मृति एवं नारद स्मृति प्राचीन
आर्य मानकर जीवन जापन जापन प्रणाली विषय सूचाए। ऋग्वेद मनुस्मृति और नारद स्मृति प्राचीन आर्य मानकर विषय सूचाए से समय माने प्राचीन आर्य माने आगमन सामाजिक चलनी सामाजिक एवं राजनैतिक आध्यात्मिक जीवन विषय सूचाए। ओके, ऋग्वेद कौन सूचाए? प्राचीन आर्य मानकर आगमन विषय से सामाजिक चलनी किपरि थिला, राजनैतिक अवस्था किपरि थिला एवं आध्यात्मिक अवस्था किपरि थिला ताहा सूचाए। सेहीपरि आमर ये पुराण पुराण गुड़िक कौन सूचाए? सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था संपर्क में सूचाए। किंतु रामायण गुड़ाक सामाजिक अर्थनैतिक एवं धर्म धारणा इत्यादि विषय सूचाए। पुणी आउ थे रिपीट करी कहूँ, ऋग्वेद एवं मनुस्मृति और नारद स्मृति यहाँ प्राचीन आर्य मानकर जीवन जापन प्रणाली विषय सूचाए। प्राचीन आर्य मानकर भारतर आगमन से सामाजिक चलनी राजनैतिक आध्यात्मिक जीवन विषय से सूचना दे था। सेहीपरि पुराण पुराण मानकर कौन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन विषय प्राचीन आर्य मानकर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन विषय सूचाए। रामायण सामाजिक अर्थनैतिक एवं धर्म धारणा उपर सूचना दे था। तेणु वेद गुड़िक आमर अति गुरुत्वपूर्ण प्राचीन आर्य मानकर माने इतिहास जानवर। सेहीपरि आम मानकर आसला उपनिषद तापर परवर्ती वैदिक युग विषय जो बाकी जो तीनोटी वेद रही बाकी जो तीनोटी वेद साम यजु एवं अथर्व एवं उपनिषद एगुड़िक परवर्ती वैदिक युग विषय सूचना दे था। ओके, परवर्ती वैदिक युग विषय किए सूचना दे था जे बाकी तीनोटी वेद साम यजु एवं अथर्व एवं उपनिषद ताहा परवर्ती वैदिक युग विषय सूचना दे था। तेबे आमे सेहीपरि आम माने षड़ वेदांग अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्ति छांद ज्योतिष वेदांत बा उपनिषद परवर्ती वैदिक युग विषय आम जानी था। ओके, षड़ वेदांग कहले आमर कौन सब आसला? शिक्षा कल्प व्याकरण शिक्षा कल्प व्याकरण निजुक्ति छंद शिक्षा कल्प व्याकरण निजुक्ति छंद ज्योतिष वेदांत वेदांत बा उपनिषद आमे परवर्ती वैदिक युग विषय सूचना पाई था। परवर्ती वैदिक युग उपरे सूचना पाई था। ओके ओके पिले एटा टिके लेख माने षड़ वेदांग कहले आहाको षड़ वेदांग। ओके, षड़ वेदांग कहले शिक्षा कल्प व्याकरण निजुक्ति छंद ज्योतिष वेदांत उपनिषद आम परवर्ती वैदिक युग उपर सूचना पाई था। ओके, सेहीपरि आम जो जानिलु पुराण धर्म धारणा से जीवन इत्यादि समय जानिलु। ये पुराण को मध्य अष्टादश पुराण कौन वायु पुराण मत्स्य पुराण भविष्यत पुराण ब्रह्मांड पुराण इत्यादि पुराण कौन सब अष्टादश पुराण सब आम कौन पाई ताहा होछि वायु पुराण ब्रह्मांड पुराण मत्स्य पुराण एवं
ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଥାଉ। ତାହା କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର ଓ ଧର୍ମସୂତ୍ର। କଳ୍ପସୂତ୍ର ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର, ଧର୍ମସୂତ୍ର ଓ ଧର୍ମସୂତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ବା ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ଓକେ, କଳ୍ପସୂତ୍ର କ'ଣ କରେ, ପୂଜା ଏବଂ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଏ। କଳ୍ପସୂତ୍ର କ'ଣ ଶୁଣେ, ପୂଜା ଏବଂ ଧର୍ମ କଳ୍ପସୂତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର ପୁରୋହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ବିଷୟରେ କରେ। ପୁରୋହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର। ଗୃହସୂତ୍ର ପାରିବାରିକ ନିୟମ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ଗୃହସୂତ୍ର କ'ଣ, ପାରିବାରିକ ନିୟମ। ସେହିପରି ଧର୍ମସୂତ୍ର ଧର୍ମ ନିୟମ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଧର୍ମ ନିୟମ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମସୂତ୍ର, ମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ। ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏସବୁ ମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଓକେ, ହେଲେ ଏହି ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ପୁରାଣକୁ 5 ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ, ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ। এই ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ମାନେ ସେହି ସମୟର ମାନେ ବେଦର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ଆମମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ପୁରାଣକୁ 5 ଭାଗରେ ମାନେ ବିଭକ୍ତ, ମାନେ 5ଟି ଆଧାରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଧାରରେ ତାକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଗ, ପ୍ରତିସର୍ଗ, ବଂଶ, ମନ୍ୱନ୍ତର, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ। ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମସୂତ୍ର। ହେଲେ ପୁରାଣକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସର୍ଗ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ସର୍ଗ, ପ୍ରତିସର୍ଗ, ବଂଶ, ମନ୍ୱନ୍ତର ଏବଂ ବଂଶାନୁଚରିତ। ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ 5 ଭାଗରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଗ,
ପ୍ରତିସର୍ଗ ବଂଶ ସର୍ଗ ପ୍ରତିସର୍ଗ ବଂଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ସର୍ଗ ପ୍ରତିସର୍ଗ ବଂଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ଏବଂ ବଂଶାନୁଚରିତ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କୋ ବିଷୟରେ ସେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ସ୍ୱର୍ଗ କଣ କରେ ପୃଥିବୀର ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭାଗଟି ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରତିସର୍ଗ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ମାନେ ପୁନଃସର୍ଜନ ପୃଥିବୀର ପୁନଃସର୍ଜନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନ୍ୱନ୍ତର ହେଉଛି ମହାଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମନ୍ୱନ୍ତର କଣ କରେ ମହାଜନକର ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ବଂଶ ଦେବତା ଏବଂ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବଂଶ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଦେବତା ଏବଂ ଋଷି ମାନଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ପୁଣି ମନ୍ୱନ୍ତର କଣ କରେ ଯେ ମହାଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମହାଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଓକେ ସେହିପରି ବଂଶାନୁଚରିତ କଣ କରେ ଯେ ରାଜବଂଶାବଳୀ ବା ଏହି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଯଥା ହର୍ଯଙ୍କ ବଂଶ ଶିଶୁ ନାଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଶୁଙ୍ଗ ଏବଂ ସାତବାହନ ବଂଶ ବିଷୟରେ ତାହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଓକେ ବଂଶାନୁଚରିତ କାହା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବା ଏହା ରାଜବଂଶାବଳୀ ଉପରେ ରାଜବଂଶାବଳୀ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବିଭାଗ ସେ ସବୁ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହର୍ଯଙ୍କ ଶିଶୁନାଗ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହର୍ଯଙ୍କ ଶିଶୁନାଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶୁଙ୍ଗ ସାତବାହନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶୁଙ୍ଗ ସାତବାହନ ଏହି ସବୁ ବଂଶାବଳୀ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦିଅ ଏଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଲେଖି ସାରିଲେ କି ପୌରାଣିକ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କଣ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ବା ମାନେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ। ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମର 5ଟି ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ। ଓକେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ତ୍ରିପିଟକ ଏବଂ ଜାତକ। ତ୍ରିପିଟକ ଓ ଜାତକ ସୂତ୍ର ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ଓ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ତ୍ରିପିଟକ 3 ପ୍ରକାର ଆମେ ସୂତ୍ର ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଣ କରେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ
ସେହି ସମୟର ଘଟଣା ତଥା ହିନ୍ଦୁ ସେହି ସମସାମୟିକ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲଳିତ ବିସ୍ତାର, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ, ମହାବିଭାସ, ମହାବଂଶ, ଦିବ୍ୟ ବଚନ, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ, ଏବଂ ମିଳିନ୍ଦ ପନ୍ନ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତ୍ରିପିଟକ ଏବଂ ଜାତକ। ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ତିନୋଟି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଆଉ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କ'ଣ କରେ, ସେ ସମୟରେ ସମସାମୟିକ ବୌଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମ, ଉପାସନା ବିଧି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଅନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲଳିତ ବିସ୍ତାର, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ, ମହାବିଭାସ, ମହାବଂଶ, ଦିବ୍ୟ ବଚନ, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ ଏବଂ ମିଳିନ୍ଦ ପନ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଜୈନ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମୂଳ ସୂତ୍ର। ଓକେ, ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମୂଳ ସୂତ୍ର, ତାହା ଏସବୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ ବା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ, ସମସାମୟିକ ସମାଜ ବା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜୈନ ଧର୍ମର ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଓକେ, ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରାମାଣିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ମୁଖରିତ। ଓକେ, ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ମୁଖରିତ। ଏହା ହେଲା ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଓକେ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ସୁଫିବାଦ ଏବଂ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। କାହାକୁ ନେଇ? ସୁଫିବାଦ ଏବଂ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଖ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣ୍ଡି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଗୌ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଗୌରବ ଏବଂ ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଓକେ, ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ସୁଫିବାଦ ଏବଂ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ। କାହାକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି? ଏଇଟା ସୁଫିବାଦ ଓ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ? ଶିଖ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶିଖ ଧର୍ମର
ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ଶିଖ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ କରେ? ସମାଜ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ସମାଜ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ସେହିପରି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଓକେ, ସେହି ସମୟର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ସେହି ସମୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଓକେ, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଓକେ, ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ରାମଚରିତମାନସ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ, ଓକେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ ଏବଂ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡି। ରାଜା ଏବଂ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡି କ'ଣ କରେ? ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଗୌରବ ଏବଂ ମହାନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଗୌରବ ଏବଂ ମହାନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଓକେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ସୁଫିବାଦ ଏବଂ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହା ସାହିତ୍ୟ। ସେ ଭିତରୁ ଶିଖ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେହି ସମୟର ସମାଜ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ, ରାମଚରିତମାନସ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଏସବୁ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଏବଂ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି, ବହୁତ କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସିବ। ଓକେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ। ଓକେ, ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ। କ'ଣ ଏଇଟା? ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ ଓକେ, ହଉ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରେ? ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଧର୍ମ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ସମାଜ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଜେମ୍ସ ପେଗସଙ୍କ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନ ଏବଂ ଏ ସଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇଭାଞ୍ଜେଲାଇଜେସନ। କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ। ସେହି ସମୟର ଆଧୁନିକ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ସେହି ସମୟର ଧର୍ମ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ କରେ? ଧର୍ମ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ
of ब्राह्म समाज जेम्स पेगसंको a history of General Baptist Mission मिशन एवं ए सटनों को द्वारा लिखित ओडिशा एंड इट्स इवेंजलिज्म ओडिशा एंड इट्स evangelisms ओके ओके बर्तमान आमर सरिला बर्तमान आम देखा लौकिक साहित्य मैंने जहाँ लेखा जाऊँगी जदि माने किसी देखुं ताले सांगे सांगे यहाँ लिखे कि वीडियो माने कौन स्क्रीनशॉट मारिक पढ़ी पारे कारण आम मैंने जहाँ बहुत समय आम लिखार समय नहीं पारिबा ना लौकिक साहित्य को कौन लौकिक साहित्य हूँ धर्मनिरपेक्ष साहित्य लौकिक साहित्य को धर्मनिरपेक्ष साहित्य आम एठार देखा प्राचीन जुगीय लौकिक साहित्य प्राचीन जुगीय लौकिक साहित्य तापर आधुनिक जुगीय लौकिक साहित्य मध्यजुगीय लौकिक साहित्य ये सब देखा प्राचीन जुगीय लौकिक साहित्य भितर आम कौन देखा जे से समय माने प्राचीन जुगीय ग्रंथ गुड़िक कौटिल्य अर्थशास्त्र पतंजलि महाभाष्य पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी कालिदास नाटक गुड़िक आम देखा जे मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम मालवी कादली मित्र ये ग्रंथ गुड़िक ए नाटक गुड़िक से ही समय कौन करे इतिहास तथ्य प्रदान करेपरी विशाखा दत्तर मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस एवं मुद्रा राक्षस को माने कौन करे चंद्रगुप्त मौर्य विषय उल्लेख करे जे कौटिल्य सहायता जमी नंदवंश को कौन करा ध्वंस करा कौन करा जे ये मौर्य वंशटी प्रतिष्ठा होता मुद्रा राक्षस उल्लेख अच्छे ओके विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस कौन उल्लेख अच्छे जे चंद्रगुप्त मौर्य विषय उल्लेख अच्छे कौटिल्य सहायतार जमी नंदवंश ध्वंस पाई मौर्य वंश कौन है प्रतिष्ठा होता सेपरी से विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम द्वितीय चंद्रगुप्त कीर्ति विषय वर्णना करे माने माने द्वितीय चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहुए ओके आउ कौटिल्य को कौन कहुए चाणक्य कहुए ओके कौटिल्य को कौन कहुए चाणक्य कहुए एतिकी माने लौकिक साहित्य आम देखिलु कौन प्राचीन जुगीय लौकिक साहित्य विभिन्न जो तापर ए गुड़िक माने से समय माने नाटक गुड़िक आम मैंने देखिलु आउ वर्तमान से शासन प्रणाली ओके वर्तमान लिखिदेबा टिके माने कौटिल्य अर्थशास्त्र सब परीक्षा गुड़िक आसो ये लेखा हो जोटा मुझे लिखुची से गुड़ा परीक्षा आसो अर्थशास्त्र लेखक किए जहाँ सब पूर्व सब लिखाई तेणु से अनुसार गुरुत्व देकी शुण आगुड़ा जट डाउन कर ओके कौटिल्य अर्थशास्त्र पाणिनि महाभाष्य सॉरी हाँ पाणिनि महाभाष्य पतंजलि महाभाष्य कौटिल्य अर्थशास्त्र पतंजलि महाभाष्य
ପାଣିନିଙ୍କ व्याकरण अष्टाध्यायी हाँ पाणिनिक व्याकरण अष्टाध्यायी एवं पतंजलि को महाभाष्य पाणिनिक व्याकरण अष्टाध्यायी पुणी कालिदासंकर काव्य बा कविता एगुड़ाक नाटक गुड़िक माने नाटक गुड़िक हूँ मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम एवं मालिबा मालवी काग्नि मित्रम ओके कौन कालिदास कौन कालिदास मेघदूतम नाटक मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम एवं मालवी काग्नि मित्र एक कालिदास नाटक ओके से एहीपरि भाव व्याकरण अष्टाध्यायी ये सब माने व्याकरण अष्टाध्यायी लेखक किए बोली क्वेश्चन आसो पाणिनिक व्याकरण अष्टाध्यायी पतंजलि महाभाष्य ये सब आम मैंने मन रखा पड़ो ओके ये सब विशाखा दूत को मुद्रा राक्षस मुझे कहली जे मुद्रा राक्षस कौन क्या विषय लिखा जाए चंद्रगुप्त विशाखा दूत को मुद्रा राक्षस विशाखा दूत को मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को विषय उल्लेख करे ओके जे जे कौटल्यम को सहायता कौटल्यम सहायता कौन है जे नंदवंश पूरा संपूर्ण ध्वंस पाई जाए मौर्य शासन कौन है प्रतिष्ठा हो जापरी विशाखदत्त आ गोटे लेखा देवी चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त कीर्ति वर्णना करे विशाखदत्त आ गोटे कौन देवी चंद्रगुप्त ओके देवी चंद्रगुप्त कौन करे द्वितीय चंद्रगुप्त कीर्ति 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 द्वितीय चंद्रगुप्त वर्णना करे ओके तबे विशाखदत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त को कौन विक्रमादित्य विशाखदत्त सॉरी द्वितीय चंद्रगुप्त को कौन कह विक्रमादित्य कह विक्रमादित्य कह ये सब क्वेश्चन आसो मुद्रा राक्षस लेखक किए देवी चंद्रगुप्त किए लिखी ओके पुणी विक्रमादित्य अन्य नाम हूँ द्वितीय चंद्रगुप्त ओके अन्य जो ग्रंथ जाक रही अच्छी से गुड़िक मत कौन करे जे राजवंश बा शासन उपर उल्लेख कर राज्य शासन कैंद्रिक से गुड़िक हूँ से गुड़िक ऐतिहासिक वर्णना करे जे बाणक हर्ष चरित बिलहण विक्रम चरित और कल्हण राज तरंगिणी ओके बाणक हर्ष चरित शासन संबंधी ओके बाणक हर्ष चरित बिलहण विक्रम चरित कल्हण राज तरंगिणी एवं संध्याकर नंदकर
କଥା ସହିତ ସାଗର। ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦଙ୍କର ରାମଚରିତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ओके। बाणଙ୍କ ହର୍ଷ ସହିତ ବିହଣଙ୍କ ବିକ ସହିତ କୋହଣଙ୍କ ରାଗ ତୋରଣୀ ଲେଖିଦିଅ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକଗଳ୍ପ ରହିଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାନ୍ଦ ବିବିଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚରିତ, ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କ ତୁଗଲକନାମା, ମିରାଜୁଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କ ତବାକତ ଇ ନାସିରୀ, ଓକେ, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବୋରାନୀଙ୍କ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ସୁଲତାନି ଯୁଗର କ'ଣ କରେ ଇତିହାସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଡାକୁଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦ ବିବିଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚରିତ, ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କ ତୁଗଲକନାମା, ଚାନ୍ଦ ବିବିଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚରିତ, चांद बीबीଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚରିତ, ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କ ତୁଗଲକନାମା, ଖୁସ୍ରୁଙ୍କ ତୁଗଲକନାମା, ମିରାଜଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କ ତବାକତ ଇ ନାସିରୀ, मिराजुद्दीन सिराजଙ୍କ तबाकत इ नासिरी, ओके। जियाउद्दीन बोरानଙ୍କ तारिख इ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बोरानीଙ୍କ तारिख इ फिरोज शाही, तारिख इ फिरोज शाही, ओके, तारिख फिरोज शाही सुल्तान जुगर इतिहास सबू ए जाक कौन करे सुल्तानी जुगर इतिहास को प्रदान करिଥାଏ। सबू ए समस्त सुल्तानी जुगर इतिहास प्रदान करिଥାଏ। ओके, सुल्तान जुगर इतिहास प्रदान करिଥାଏ। बर्तमान बाबरनामा, अकबरनामा ए सब गुड़ाक मोगल जुगर इतिहास प्रदान करिଥାଏ। ओके, तो ओके लिखी दियो। लिखी दिया था। एतिकी सब आज आम मानकर डिस्कशन एगुड़िक सबू गोटे पर गोटे मन रखी एगुड़िक परीक्षा आसो तबाकत इ नासिरी, तारिख फिरोज शाही ए सब परीक्षा आसो। मिराजुद्दीन सिराज तबाकत इ नासिरी किए लिखी एगुड़िक सब सर्ट क्वेश्चन परीक्षा आसी थाए से अनुसार प्रस्तुत हो। आदि अधिक समय ये वीडियो हो हाफ आवर करके वीडियो को देखियो। ओके, आ मोर एटा हूँ खाली आम
चैनल ना हूँ @VD एक्सीलेंट कोचिंग ये एक्चुअली कोचिंग एमती पैसा ना कोचिंग नुहे यहाँ हूँ सेवा पाई ओके तेणु यहाँ लिखे VD @VDE VD कैपिटल है एक्सेलेंट सीटा कैपिटल है कोचिंग एटा मारिले यूट्यूब रे शो करियो ओके एटा @VDE तापर ए कैपिटल ई पर्यंत कैपिटल है तापर ए गुडी को स्मॉल लेटर है सीटा कैपिटल है पुनी स्मॉल लेटर है ओके आपका ऊपर डिपेंड करिया पड़िबो मु क्लास पर क्लास गुडी को पोस्टिंग करिवि जहाँ दरकार आवश्यक मत कमेंट करके जणाइबे सब्सक्राइब करिया को भूलिबे ना ओके मु परिश्रम करूची तम पाई परिश्रम करूची तमे देश पाई परिश्रम करूछ ओके सब्सक्राइब करिया को भूलिबो ना लाइक करिया को भूलिबो ना आ कमेंट करिया को मध्य भूलिबो ना जहाँ आवश्यक अछि जणेबो नेक्स्ट क्लास रे हम कोन करिया क्लास टी अधिक समय हे गला आ नेक्स्ट क्लास रे हम पर्यटकों को विवरणी मेगास्थेनिस फाहियान को विषय हुएनसांग को विषय रे हम आलोचना करिबा जहाँ दरकार अछि जे कोन सी चैप्टर कमेंट करके जणेबो आई एम वेरी फ्री टू यू ओके थैंक यू ओके